وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإني أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat menghadiri atau mengikuti kajian rutin dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama hadis al-Amin an-Nawawiyah yang diasuh oleh Fadilatul Syekh Thaha Ramadan. Juga sudah kurang lebih 1 tahun kita memulainya, dan malam ini insyaallah kita berada pada hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 adalah hadis tsani wal 20. Mari sebelum kita buka kajian ini yang nanti akan dipandu dan diterjemah oleh Akhi Mahbub Dr. Ahmad Fajar dan akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ramadan, kita baca surah Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi kiram wa jami'a abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya'i wash-shuhada'i was-salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i al-'amilin wal musannifin al-mukhlisin jami'il malaikati al-muqarrabin wal khulafa'i ar-rasyidin wal a'immatil mujtahidin subhanallah المؤلف هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد وحديث جديد من الأحاديث النووية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجمعني وإياكم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم آمين. تفضل يا دكتور. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Thaha Ramadan tadi sesudah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kita semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan apa yang Anda lakukan ini menjadi pemberat amal sehingga memasukkan kita nanti ke surganya Allah, dan juga semoga nanti kita di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'a adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استكمالا للحديث السابق وتوضيحا وشرحا لهذا الحديث. فلو نظرنا إلى الحديث 21 والرجل يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال النبي قل آمنت بالله ثم استقم. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الاستقامة، وهنا في هذا الحديث شرح للاستقامة. فقال الرجل أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات هذا من الاستقامة، وصمت رمضان هذا من الاستقامة، ثم جمع ذلك كله وقال وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال النبي نعم. تفضل. Hadis yang kita pelajari, hadis ke-22 ini adalah sebenarnya kelanjutan dari hadis ke-21 yang sudah kita pelajari kemarin.
Kalau di hadis ke-21 kemarin kita belajar tentang hadis di mana ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang kemudian aku tidak bertanya kepada orang lain lagi setelahmu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomahlah." Pada hadis ini spesifiknya atau jelasnya adalah penjelasan tentang istiqomah yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan mengerjakan sholat maktubat dan juga berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمان ابن قوقل. النعمان ابن قوقل. هذا الرجل كان أعرج، ولكن من الله عليه بأن شهد بدرا، وهذا الرجل كان الله تبارك وتعالى يقول له اعمل ما شئت فقد غفرت لك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يلحقنا بهؤلاء الركب على خير بإذن الله. Riwayat daripada hadis ini adalah Nu'man ibnu Qawqan. Beliau Nu'man ibnu Qawqan ini adalah orang yang a'raj. A'raj ini matanya berfungsi sebelah, artinya yang satunya tidak berfungsi. Kemudian tetapi walaupun beliau begitu, beliau termasuk daripada sahabat mulia dan beliau termasuk orang yang mengikuti daripada perang Badar. هذا الرجل لما شهد بدرا وكان يوم أحد كانت له قصة حكاها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال أقسمت عليك رب العزة ألا يأتي علي وقت العصر حتى أطأ بعرجتي يعني بقدمي هذه الجنة، فلم يأتي صلاة العصر حتى استشهد هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ظن بربه خيرا فوجد ما ظنه بربه ودخل الجنة. Beliau periwayat hadis ini, selain beliau mengikuti perang Badar bersama Rasulullah, beliau juga ikut perang Uhud bersama Rasulullah. Ada sebuah kisah antara beliau dan Rasulullah. Beliau pernah mengatakan di salah satu perang bahwasanya kaki saya ini insya Allah akan masuk surga nanti di waktu asar. Ketika beliau mengatakan seperti itu dan itu benar-benar terjadi, tidaklah masuk waktu asar kecuali beliau sudah dalam keadaan syahid, meninggal dalam peperangan dan kemudian menjadi orang yang syahid fisabilillah. هذا الحديث جاء موافقا للقرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة، ولم يدخر صلى الله عليه وسلم جهدا في إنقاذ البشرية من الضلال إلى الهدى، وسعى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبسيط الأمور وشرح الأمور وتيسيرها على الأمة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah rahmah, dan hadis ini adalah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita agar beliau bisa kemudian menjelaskan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan فالله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال في موضع آخر وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالدين يسر سهل. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الدين يسر، أي الدين الإسلامي دين سهل. وهذا الحديث جاء تطبيقا عمليا ليسر الإسلام. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan kepada kita. Dan dalam perihal agama, Allah sama sekali tidak menaruh dalam hal agama itu sesuatu yang sulit. Makanya agama Islam itu adalah termasuk agama yang memudahkan
penganutnya untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أقصر الطرق وأسهل الطرق التي توصل العبد بربه بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما جاءه الرجل وقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. أمور سهلة بسيطة، تطعم الطعام، أي طعام عندك؟ ولذلك يقول العلماء الطعام هذا يدخل فيه الشراب أيضا. فلو أن إنسانا مر عليك وطلب منك شربة ماء وأعطيته إياها فكأنك أطعمته. وتقرأ السلام، انظر إلى الطريق السهل الموصل إلى ربه. نعم. Maka Rasulullah SAW menjelaskan Islam kepada umatnya, dan agar umatnya ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hal-hal yang simpel. Ketika Rasulullah misalkan ditanya bagaimana orang Islam yang baik, adalah orang yang kemudian dia memberikan makan kepada orang yang lain dan mengucapkan salam. Kata Syekh Toha di sini, bukan hanya memberikan makan, andaikan kita memberikan minum kepada orang lain, maka itu termasuk daripada hal yang kemudian sama derajatnya dengan kita memberikan makan, dan hal tersebut juga bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. النبي لم يخصص أحد ولم يقل تطعم الحيوان ولم يقل تطعم الإنسان ولا الطيور، ولكن قال تطعم الطعام. ولذلك حكى لنا أن امرأة بغية أي زانية والعياذ بالله من بني إسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. لماذا؟ لأنها أخذت طريق من الطرق التي توصل إلى المولى عز وجل. نعم. Maka dalam hadis ini Rasulullah redaksinya adalah memberikan makan. Dan redaksi memberikan makan ini tidak kemudian diberi batasan apakah memberikan makan kepada manusia, apakah memberikan makan kepada hewan, tidak sama sekali diberi batasan. Makanya dalam sebuah cerita ada seorang perempuan yang sangat perempuan pelacur, tetapi dia kemudian diampuni dosanya dan dimasukkan surga sebab dia memberikan minum kepada seekor anjing. ولذلك أنت كإنسان داعية وأنا أجلس أمام علماء يعني يتقدمون حلقات العلم يعلمون الناس، إياك أن تشدد على إنسان، إياك أن تبين له أن الإسلام دين عنف وشدة وغلظة وجفاء، فهذا لم يكن في الإسلام ولا في نبي الإسلام، بل الإسلام دين الرحمة ونبينا نبي الرحمة وقرآننا قرآن الرحمة، بل إن الشريعة الإسلامية هي شريعة الرحمة، ولذلك الله يتصف بالرحمة فيسروا ولا تعسروا. Maka saya sekarang berdiri di sini, di samping saya atau di depan saya ini adalah para ulama yang kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di jalan Allah. Dalam berdakwah itu jangan sampai kita mengajak orang ke dalam Islam itu dengan cara-cara kekerasan, dengan sesuatu yang kemudian menjelekkan nama Islam itu sendiri. Karena Islam itu adalah agama rahmah. Agama Islam itu agama yang memudahkan, dan mudahkanlah dalam Anda ketika Anda mendakwahkan Islam, dan jangan mempersulit kepada orang lain. النعمان بن قوقل هذا حينما سأل النبي أرأيت لو صليت وصمت وأحللت وحرمت أدخل الجنة؟ قال نعم. هناك نفس هذا الحديث ولكن مع رجل آخر أعرابي من الصحراء هو لا يعلم شيء عن الإسلام، جاء وقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال النبي 5 صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال أخبرني عن الزكاة فأخبره النبي. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال الرجل يخبر النبي ويخبر الجميع أنه لا يريد أن يتطوع ولا يريد أن يزيد. فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قولا يبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفلح هذا الرجل إن صدق
وفي رواية أخرى دخل الجنة إن صدق، بمعنى لو فعل هذه الأمور دخل الجنة بإذن الله، وهذا من رحمة الله بعباده. نعم. Maka dalam hadis ini perawinya adalah Nu'man bin Al-Qawqa'. Tetapi ada hadis lain yaitu yang isinya hampir sama ketika seorang Arabi, orang dusun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang diwajibkan Allah kepadaku dari salat?" Kemudian dijelaskan oleh Nabi yang diwajibkan dari salat adalah 5 waktu. Kemudian dia bertanya lagi, apakah ada selain itu? Tidak ada, kecuali engkau ingin melakukan sholat sunnah. Baik. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah yang diwajibkan dari Allah kepadaku dari puasa? Ya, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Apakah ada selain bulan Ramadan? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada, kecuali engkau ingin puasa sunnah. Nah, maka ketika dijawab oleh Rasulullah seluruh pertanyaan orang dusun ini hanya dengan pokok-pokok agama Islam, kemudian dia memberitahu kepada semua orang yang hadir di sana, saya hanya akan melakukan apa yang diajarkan Rasulullah dan tidak akan menambah dengan sunnah. Kemudian Rasulullah menjawab apa ketika dia mengumumkan hal tersebut? Aflaha in shadaqa, maka engkau akan beruntung apabila engkau sungguh-sungguh melakukan hal ini. Maka dalam hadis ini adalah maknanya bahwasanya dengan perkara yang mudah saja maka itu sudah cukup untuk mengantarkan orang masuk kepada surga. هذا الرجل عندما دخل النعمان بن قوقل هذا عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن صليت وصمت وأحللت وحرمت أدخل الجنة؟ قال النبي نعم. هنا يسأل الناس لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا لن تدخل الجنة حتى تؤدي الزكاة وحتى تحج البيت وحتى تصل الأرحام وحتى 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 وحتى. نقول كما قال أهل العلم أولا هذا من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقد علم أن هذا الرجل لا يستطيع أن يحج، وقد علم أن هذا الرجل فقير ليس معه مال فلا يؤدي الزكاة، ولذلك قال نعم تدخل الجنة. هذا أولا. تفضل يا دكتور. Maka dalam hadis riwayat Nu'man bin Qawqa' ini kita mendapati bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau yang ditanyakan oleh orang tersebut, dia hanya menanyakan idza shallaitul maktubat, apabila aku salat dan apabila aku berpuasa Ramadan. Tetapi di sini kemudian Rasulullah tidak menambah, misalkan engkau harus berhaji, engkau harus kemudian membayar zakat, engkau harus menyambung tali silaturahmi. Kenapa? Ini adalah bentuk kasih sayang dan supaya Rasulullah SAW memberi kemudahan kepada orang lain. Siapa tahu orang yang bertanya itu belum termasuk orang yang wajib haji, termasuk bukan orang kemudian yang termasuk orang yang harus berzakat. ثانيا النبي لم يزد على هذا الرجل لأنه علم أن هذا الرجل لم يكن لديه وقت فراغ حتى يتفرغ للنوافل وغير ذلك، لعلم النبي أن هذا الرجل كان محبا للجهاد فكان يقضي وقته كله في الجهاد، ولذلك هذا الرجل استشهد في غزوة أحد. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له هذا لقرب هذا الرجل بالإسلام، هذا الرجل لم يكن لديه علم بكثير من أمور الإسلام ولذلك اقتصر فوافقه النبي على ذلك. Kemudian kenapa kemudian laki-laki ini tidak kemudian diajarkan hal-hal lain oleh Rasulullah? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah mengetahui bahwasanya laki-laki ini dia hanya disibukkan perkara jihad, perkara perang. Makanya di akhir hayatnya dia menjadi syahid di perang Uhud. Atau ulama yang lain mengatakan pendapat bahwasanya laki-laki ini baru saja masuk Islam sehingga dia masih belum punya ilmu tentang Islam, sehingga Nabi hanya mencukupkan hal-hal yang pokok saja bagi orang tersebut. هذا الحديث الذي معنا عليه مدار الإسلام، ولو اكتفى الدين الإسلامي ورسول الله بهذا الحديث لكفى. فالرجل حينما قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام هذا كل الدين،
لأن الله عندما أحل شيئا أمرنا بفعله، وعندما حرم علينا شيئا نهانا عن فعله. فقال الرجل: وحرمت الحرام وأحللت الحلال، فكأنه جمع الدين كله. نعم. Hadis yang sedang kita pelajari ini adalah termasuk hadis yang pokok dalam Islam. Andaikan tidak ada hadis lain yang kita ketahui dan hanya mencukupkan dengan hadis ini, niscaya sudah cukup. Kenapa? Karena dalam hadis ini terdapat lafaz wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan sesuatu yang haram. Maka dengan kita menghalalkan semua yang halal dan mengharamkan semua haram, itu adalah termasuk sudah cukup dalam agama Islam. Al-a'malu allati ya'maluha al-'abd imma qalbiyyah batinah la yattali'u 'alayha ahadun illa Allah, aw zahirah yattali'u 'alayha jami'u an-nas. Aidan al-af'al allati aw al-'ibadat allati ya'maluha al-'abd imma ma'murun bi fi'liha أو منهي عن فعلها. وفي هذا الحديث جمع بين الأمرين، بين الأعمال الظاهرة المأمور بفعلها كالصلاة، وبين الأمور الباطنة مثل الصيام. أمور قلبية الصيام لا يطلع عليه أحد إلا الله، ولذلك قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. نعم، هناك أعمال يؤديها العبد، الصلاة أقوال وأفعال، وأمور لا يفعلها العبد وهي أمور ترك وهي الصيام، فالعبد فيها مأمور بالترك، بترك الطعام والشراب والشهوة. Perkara yang dilakukan manusia itu ada kalanya tampak, perkara yang tampak, tetapi ada juga perkara yang tidak tampak. Seperti gerak hati ini adalah perkara yang tidak tampak. Begitupun juga dengan ibadah, ada ibadah yang tampak seperti sholat misalkan tampak di depan manusia, ada ibadah yang tidak tampak seperti puasa, karena puasa itu sifatnya batin, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala kalau kita berpuasa. Maka sampai disebutkan semua perkara yang dilakukan oleh Ibnu Adam adalah baginya kecuali puasa, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang hal tersebut, bahwasanya perkara yang dilakukan manusia itu ada yang zahir, ada juga yang batin. Allah Subhanahu wa ta'ala huwa al-haq, wa kullu 'amalin aw ta'ah yu'addiha al-'abd tuqarribuna ila al-haq. وكلما اقتربت من الحق اقتربت من الغاية والهدف، وغاية الإنسان وهدفه هو دخول الجنة. وكل عمل يغضب المولى عز وجل هو باطل، وكلما فعلت الباطل كلما ابتعدت عن هدفك وابتعدت عن غايتك وهي الجنة، واقتربت من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار. Tujuan dari manusia adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia mendekat kepada surganya Allah. Setiap dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, dia menjauhi daripada surganya Allah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. الأعمال سبب في دخول الجنة أم ليست سببا في دخول الجنة؟ بمعنى الصلاة والصيام والزكاة لو فعلتها أدخل الجنة أم لا أدخل الجنة؟ هذا سؤال. Ada pertanyaan, apakah ibadah yang kita lakukan seperti sholat atau puasa, amal-amal ibadah itu saja yang nantinya bisa memasukkan kita ke surga atau tidak? الأعمال عندنا ليست سببا في دخول الجنة، فإياك أن تظن أن صلاتك هذه هي التي أدخلتك الجنة، أو أن صيامك هذا هو الذي أدخلك الجنة، ولكن الأعمال هذه من الطاعات سبب من أسباب رضا الله، ودخولك الجنة برضا الله وليس بالأعمال. Maka jawabannya adalah sholat, zakat, perkara ketaatan yang kita lakukan itu bukanlah sebab kita yang memasukkan kita kepada surganya Allah. Yang memasukkan kita kepada surganya adalah ridhonya Allah.
Makanya kita sholat, kita melakukan ketaatan itu mendapatkan ridhonya Allah, sehingga dengan ridhonya Allah itu kita bisa dimasukkan ke surga. سأضرب مثلا ولله المثل الأعلى. هذا البيت هو ملك للشيخ عبد العزيز جعله الله عامرا بذكره، اللهم آمين. أنا تعلمت في الأزهر الشريف، وهذا العمل ليس سببا في دخولي هنا، وإنما دخلت هنا برضا هذا الرجل، ولو أن هذا الرجل لا يرضى عني لن يدخلني هذا البيت حتى ولو كنت أعلم الناس. ولله المثل الأعلى، أنت لو فعلت كل الأعمال الصالحة لن يدخلك عملك الجنة، وإنما تدخل الجنة بفضل من الله ورحمة. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. إذن أعمالك ليست سببا في دخولك الجنة، ولكن هي طريق إلى رضا الله، فإن رضي عنك أدخلك جنته. نعم. Baik, saya akan memberikan contoh. Misalkan saya ingin masuk kepada tempat ini. Untuk saya masuk ke tempat ini, apakah saya butuh? Saya ini adalah seorang yang alim, saya ini adalah orang lulusan Azhar, atau saya butuh kepada izin dan ridho daripada Syekh Abdul Aziz sebagai pemilik tempat ini? Tentunya saya butuh ridhonya. Walaupun saya adalah orang yang paling pandai sedunia, tapi Syekh Abdul Aziz tidak meridhoi saya, maka saya tidak akan pernah masuk ke tempat ini. Begitupun juga dengan manusia, walaupun dia sudah mengerjakan semua kebaikan, salat, zakat, puasa, bukanlah hal itu yang kemudian memasukkan dia kepada surga. Itu tujuannya adalah untuk mendapatkan daripada ridha. Maka kita masuk kepada surga itu dengan fadl, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah ditanya, apakah seseorang akan masuk dengan amalnya ke surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak. Amalnya tidak akan memasukkan dia ke surga kecuali Allah meliputinya dengan rahmat dan karunia-Nya. Engkau juga begitu ya Rasulullah, tidak masuk surga dengan amal hatta sehingga aku pun masuk surga dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. دخول الجنة ودخول النار هذا ليس مخولا للعباد، وإنما هو حق لله تبارك وتعالى ومن لوازم ربوبيته، فمن نازع الله تبارك وتعالى في ذلك فهو على شفا حفرة من النار. فعليك أن تحترم هذا الأمر وأن تقر بأن هذا الأمر خالصا لله، وإياك أن تتدخل هذا في الجنة أو هذا في النار. وسنذكر لكم قصة حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا دكتور. Perkara apakah masuk surga atau tidak itu bukanlah sesuatu di tangan manusia. Itu murni hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan menceritakan sebuah kisah tentang hal tersebut. حكى لنا النبي أن رجلين من بني إسرائيل أحدهما كان عابدا لله كثير الطاعات، والآخر كان عاصيا لله كثير المعاصي. وكان الرجل الذي يعبد ربه إذا رأى أخاه على معصية يقول له اتق الله وأقصر، يعني ابتعد عن هذه المعصية. حتى جاء يوم وجاء الرجل الذي يطيع ربه ونظر وراء الرجل العاصي يفعل معصية، فقال الطائع للعاصي اتق الله وأقصر. فقال العاصي ابتعد عني، أبعثك الله علي رقيبا؟ خلني وربي، يعني اترك عبادتي مع ربي، ليس لك دخل، فخلني وربي. فقال الرجل الطائع والله لن يدخلك الله الجنة. هذا الرجل وإن كان طائعا إلا أنه أخذ حقا ليس من حقه، وأخذ أمرا لازما لله وجعله لازما لنفسه، فعاقبه الله تبارك وتعالى. فيحكي لنا النبي أن الله قبضهما أماتهما ثم وقفا أمام المولى عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى للرجل الطائع أعلمت أمري؟ يعني أعلمت أنني سأدخل هذا الرجل النار ولن أدخله الجنة؟
من أين لك هذا؟ ثم قال للملائكة خذوا بهذا الرجل الطائع الذي كان يطيع ربه إلى النار لأنه أخذ حقا ليس من حقه، وخذوا هذا الرجل العاصي إلى الجنة برحمتي. إذن العاصي يدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، والطائع دخل النار لأنه أخذ حقا ليس من حقه. تفضل يا دكتور. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dari golongan Bani Israel. Di Bani Israel dulu ada dua orang pemuda, yang satu adalah orang yang sangat taat, yang satunya orang yang suka bermaksiat. Maka suatu hari orang yang taat ini kemudian melihat orang yang suka bermaksiat ini melakukan sebuah maksiat, kemudian ditegur, bertakwalah kamu kepada Allah dan hentikanlah maksiatmu. Dia sampai memata-matai orang yang bermaksiat ini sehingga dia merasa risih, sehingga dia menjawab, tinggalkan aku dan Tuhanku. Artinya kamu jangan mematai-matai saya. Karena dia tersinggung ketika dijawab seperti itu, langsung dia bilang, yang orang yang taat ini, kamu tidak akan masuk surga. Nah, ini sebuah perkataan yang kemudian bukan hak daripada orang yang taat ini. Dia sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berhak atas memberikan stempel surga dan neraka kepada orang lain. Singkat cerita, kemudian kedua orang ini meninggal, kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat ini kemudian dimasukkan ke neraka disebabkan kelakuannya tadi, memberikan stempel neraka kepada orang lain yang bukan haknya dia. Stempel neraka atau surga itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang ahli maksiat itu dikatakan kepada malaikat, masukkan orang ini ke surga dengan rahmatku. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk memasukkan ahli maksiat itu kepada surga dengan rahmatnya. Naqulu likulli insanin عليك أن تجعل بينك وبين الله طريقا مفتوحا لا يغلق أبدا أيا ما كان هذا العمل، سواء كان صلاة أو صيام أو صدقة أو صلة رحم أو غير ذلك. إياك أن تترك هذا الطريق أو أن تغلق هذا الباب، فاجعل لنفسك بابا إلى الله تبارك وتعالى ربما غلقت أمامك جميع الأبواب، فيدخلك الله تبارك وتعالى رحمته أي جنته عن طريق هذا الباب. فإن كنت تواظب على أداء الصلاة بالليل فعليك الملازمة حتى تخرج روحك إلى المولى عز وجل، فيجازيك الله على هذا الطريق خيرا. فعلينا ألا نغلق أبواب الطاعات أمام أنفسنا ونستقل بها. هذا الرجل قال صليت وصمت فقط، كان له بابين إلى المولى عز وجل، ولذلك قال النبي نعم تدخل الجنة. نعم تفضل. Kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan sekali-sekali kita meninggalkan apa yang sudah kita lakukan, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita melakukan salat, melakukan zakat, puasa, semua ibadah-ibadah itu jangan pernah kita tinggalkan, karena kita tidak tahu dari ibadah yang mana yang nantinya Allah membukakan pintu surga untuk kita. Sebagaimana yang dalam hadis ini, dia laki-laki itu hanya menyebutkan dua, dia menyebutkan salat dan juga puasa. Maka apabila misalkan Anda sekalian sudah terbiasa salat malam, maka jangan tinggalkan itu, lakukanlah sampai Anda akhir hayat, karena kita tidak tahu dengan ibadah yang mana nanti Allah akan memasukkan kita ke surga. Ghayatus sahabati ridwanullahi alaihim hiya ghayatu kulli muslimin dukhulul jannah. ولذلك كان النبي يريد من أحد الصحابة أن يقضي له حاجة من حوائج سيدنا رسول الله، فلما قضى له الصحابة أو أحد الصحابة هذه الحاجة كعادة النبي من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فقال النبي له اسألني ماذا تريد؟ قال له أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني تريد شيئا غير ذلك؟ قال لا، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود.
tujuan daripada sahabat-sahabat Nabi itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga semua orang muslim tentunya tujuannya adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan sesuatu hal, dan sahabat itu melakukan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadisnya dikenal sebagai orang yang membalas kebaikan orang. Maka apabila ada orang melakukan kebaikan kepadamu, kata Rasulullah, maka balaslah kebaikan itu. Maka Rasulullah bertanya kepada orang itu, apa yang kau inginkan? Maka laki-laki yang sudah melakukan tugas yang membantu Rasulullah itu menjawab, aku ingin bersamamu di surga, katanya. Apakah punya keinginan lain? Tidak ya Rasulullah, cukup itu. Baik, kamu akan dapat itu, tetapi tolong saya untuk kamu bisa bersama saya nanti di surga dengan perbanyaklah bersujud kepada Allah, perbanyaknya salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bada ar-rajul biqawlihi sallaytul maktubat لأنه علم أن الصلاة صلة بين العبد وربه فهنيئا لكل من حافظ على هذه الصلة والتزم بها. ولذلك عندما سئل النبي أي العمل خير قال الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها. تفضل. Maka di sini dalam hadis ini terdapat kata-kata shallaitul maktubat. Kenapa kemudian didahulukan salat ini? Karena salat adalah termasuk daripada rukun Islam, dan orang ini tahu bahwasanya salat itu termasuk rukun Islam, dan beruntunglah orang-orang yang kemudian melakukan salat di waktunya, melaksanakan salat dengan baik pada waktunya. As-salatu hiya rahatun lil badan, sakinatun lil qalbi, itmi'nan. ولذلك كان النبي إذا حزبه أمر أي اشتد عليه أمر كان يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة ولذلك بدأ بها الرجل. Maka sholat itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi badan kita. Maka ketika Rasulullah SAW beliau merasa sumpek, merasa capek, maka beliau bersabda kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat itu ya Bilal. Maka sholat ini termasuk kemudian sesuatu yang bisa menyenangkan kepada badan kita. Kana as-sahabatu يتعلمون على يد النبي ومن الأمور التي تعلموها على يد النبي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فالظن السيء ليس من صفات المسلمين، ولكن كان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء أسأنا الظن به فهو ليس بمؤمن، لأن المؤمن لا يتخلف عن الصلاة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. نعم تفضل. Sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk selalu berhusnudzan kepada orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang kemudian diperintahkan dalam agama Islam untuk berhusnudzan. Tetapi para sahabat kemudian pernah menyalahi hal tersebut. Kenapa? Dalam hal apa? Dalam hal ketika ada orang yang kemudian tidak hadir sholat subuh secara berjamaah. Maka kata beliau, Abdullah bin Umar mengatakan, kalau ada orang yang gak hadir sholat subuh berjamaah, kita punya prasangka jelek kepada dia. Kenapa? Dalam Islam disebutkan orang yang kemudian secara terang-terangan kemudian tidak sholat, maka tidak keluar, dia itu adalah orang yang munafik dan sangat jelek perangainya dalam Islam. في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أحد الرجال لديه بستان أي حديقة، وجاء وقت حصد الثمار فنظر في حديقته ورأى كثير من الثمار، كثير من الأشجار، أعجب بحديقته، فجاء وقت الصلاة ودخل الصلاة وقلبه معلق بالحديقة. فلما انتهى من الصلاة خرج ووقف أمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقال يا أمير المؤمنين هذه الحديقة صدقة لله أتصدق بها على الفقراء والمساكين. فقال لماذا؟ قال لأنها شغلتني عن الصلاة.
وأنا في الصلاة كنت أفكر فيها والله لقد أصابتني فتنة في الصلاة بسبب هذا المال ولم أبقي عليها بعد اليوم فتصدق بها. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ada salah satu sahabat yang kemudian dia mempunyai kebun. Kebun itu terdapat pohon yang sudah waktunya untuk dipanen buah-buahnya. Tiba waktu sholat, kemudian orang ini sholat di masjid. Tetapi ketika sholat itu dia selalu ingat akan kebunnya yang akan dipanen itu. Selesai sholat, langsung dia ketemu Sayyidina Utsman. Ya Sayyidina Utsman, saya mensedekahkan seluruh yang ada di kebun saya, disedekahkan kepada orang fakir. Kenapa katanya? Kok sampai disedekahkan semua? Karena kebun-kebun saya tadi sudah melalaikan saya kepada Allah dalam salat saya. Sebab itu saya gak ingin ada hal lain yang melalaikan saya dari ingat kepada Allah, maka saya sedekahkan seluruh kebun saya kepada orang-orang fakir. As-salatu kanat ahabbu ila ar-rijali. Kanat ahabbu ila ar-rijal. الذين قال الله عنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فكانت أحب إلى الرجال من الآباء والأبناء ولذلك لم يستطع أعداء الإسلام أن ينتصروا على المسلمين إلا في وقت الصلاة ولذلك قال أحد أعداء الإسلام نحن لا ننتصر على هؤلاء إلا إذا حضرت الصلاة فإنهم سيتركون السلاح ويتركون كل شيء فالصلاة أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم فإذا حضرت الصلاة فاهجموا عليهم وانتصروا عليهم فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذن بين الله تبارك وتعالى لنبيه أنه تقوم طائفة تصلي وطائفة تحمل السلاح فإذا ما انتهت هذه الطائفة تأتي الطائفة الأخرى فتصلي. نعم تفضل. Salat ini, terutama salat berjamaah, adalah sesuatu yang kemudian disunnahkan, sunnah muakkad kepada laki-laki. Dan juga ini menjadi sesuatu yang kemudian dipegang atau dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam. Dahulu mereka mengatakan kita nggak akan mampu menang berperang dengan orang Islam ini kecuali mereka sedang sholat. Karena sholat bagi orang Islam yang laki-laki ini menjadi lebih dicintai daripada anak mereka sendiri, daripada harta mereka. Jadi pasti mereka sholat. Akhirnya mereka ingin menyerang orang Islam ketika sholat berjamaah. Akhirnya turunlah perintah Allah agar ketika sholat itu disebut dengan sholat khauf, ya. Sholat ketika dalam keadaan perang, maka ada yang kemudian sebagian orang dalam sholat itu walaupun dalam keadaan berjamaah menjaga teman-temannya yang sholat secara bergantian, sehingga dengan turunnya perintah ini orang musyrik atau orang yang benci kepada Islam tidak mampu kemudian menyerang orang Islam walaupun dalam keadaan sholat berjamaah. بين الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفر والشرك الصلاة فكيف نعلم أن هذا الرجل مسلم أو مشرك بالصلاة ولذلك قال النبي لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة ثم آمر رجلا فيؤم الناس بالصلاة ثم أتخلف إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. إذن الرجال لا يصلون في البيوت وما بينه النبي أنه يحرق على الرجال الذين يصلون في البيوت بيوتهم دليل على أن صلاة الرجل لا تكون إلا في المسجد ولا تكون في بيته إلا لعذر. نعم. Maka Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan dari pentingnya sholat jamaah ini, beliau sampai mengatakan, maka saya ingin kemudian menyuruh seseorang untuk melakukan sholat di sebuah kaum, dan saya ingin kemudian datang kepada orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, dan saya akan bakar rumah-rumah mereka. Rasulullah mengancam akan membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholat di masjid. Untungnya ini hanya ancaman dan tidak pernah diperintah oleh Rasulullah, tidak pernah dilaksanakan. Tetapi hal ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Maka
bagi seorang laki-laki tidak pantas bagi dia untuk sholat di rumahnya sendirian. Orang laki-laki harus sholat di masjid. Yang sholat di rumah hanya apabila misalkan dia terdapat uzur, terdapat sesuatu yang tidak bisa membuat dia pergi ke masjid. فقال أولا صليت المكتوبات ثم بعد ذلك وصمت رمضان. الصيام هذا فرضه الله تبارك وتعالى على جميع الأمم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام مشقة، والمشقة إذا عممت أي إذا فرضها الله على جميع الناس هانت، فلم يفرضها على أمة دون أمة. نعم. Kemudian yang kedua adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah termasuk puasa yang kemudian terdapat masyaqqah di sana, terdapat sesuatu yang menyulitkan bagi umat Islam. الصيام هذا سبب لمغفرة الذنوب كما قال النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك حينما قال الرجل وصمت رمضان أيدخل الجنة قال النبي نعم. وقال في موضع آخر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم. Maka puasa ini adalah sebab daripada maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain puasa terdapat juga sebab maghfirah yang lain, misalkan dari solat ke solat itu adalah sebab pengampunan, dari satu Jumat ke Jumat yang lain itu sebab pengampunan. Maka puasa ini termasuk amalan yang kemudian mendatangkan dari maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. بشارة لجميع المسلمين. الصيام هذا هو لله تبارك وتعالى فقط، ولم يدرجه المولى عز وجل أي لم يدخله المولى عز وجل في المظالم. بمعنى إذا جاء يوم القيامة لي صلاة وصدقة وغير ذلك وصلة أرحام وكثير من الطاعات ولي الصيام، فإذا ما كان يوم القيامة وعلى قنطرة المظالم أنا أسأت إلى هذا الرجل وأسأت إلى هذا الرجل، يأتي الله تبارك وتعالى ويأخذ من حسناتي ويعطيها لهذا الرجل ومن حسناتي ويعطيها إلى هذا الرجل، فإن فنيت حسناته ولم يتبقى إلا الصيام الله تبارك وتعالى يقول لا الصيام لي، ثم يرضي من له مظلمة على العبد ويدخل العبد بصيامه الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة يا رب. تفضل. Di akhirat nanti salah satu yang kemudian menjadi pemberat bagi seseorang adalah ketika dia mempunyai sifat zalim kepada orang lain. Ketika dia berlaku zalim kepada orang lain, maka kejelekan-kejelekan atau kebaikan yang dia lakukan akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kejelekan orang tersebut diambil, kebaikannya dikasihkan, sehingga habislah seluruh kebaikan yang dia punya. Amal-amal baik dikasihkan kepada orang yang dia zalimi, kecuali satu yang tidak diberikan, yaitu puasa. Makanya terdapat sebuah hadis, illa siyam, kecuali puasa, karena siam itu adalah untukku. Maka tinggal puasanya yang tertinggal. Maka dengan puasa ini kemudian Allah juga akan ridha pada akhirnya kepada orang ini dan akan memasukkan orang ini ke surga. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام شفيعا للعبد يوم القيامة، فقال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيقول النبي فيشفعان له. Maka puasa dan Al-Quran ini termasuk dua hal yang kemudian memberikan syafaat di hari kiamat. Puasa kenapa memberi syafaat? Kenapa? Karena orang itu akan mengatakan, ya Allah, dengan puasa aku meninggalkan makan dan minum di siang hari. Kemudian dengan Al-Quran aku meninggalkan tidur di malam hari. Maka antara Al-Quran dan puasa ini keduanya bisa menjadi syafaat penolong kita di hari kiamat. تهذيب النفوس، تربية الرجال، قوام الرجال في الدنيا
قائم على الصيام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هو الذي يعالجه، هو الذي يربيه، هو الذي يطهره وينقيه ويهذبه. إذن الصيام له كثير من المنافع، ولذلك جمع الرجل بين الصلاة والصيام. Puasa adalah salah satu amalan dalam Islam yang kemudian bisa memperbaiki perilaku seseorang, bisa membuat perilaku seseorang itu berada di jalan yang lurus. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, wahai sekalian anak-anak muda, menikahlah apabila engkau tidak mampu untuk menikah, itu tidak cukup biayanya dan lain-lain, maka engkau harus berpuasa karena puasa itu akan menjadi tameng bagimu. Maka puasa di sini adalah amalan yang kemudian bisa mendidik diri kita sehingga kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu ar-rajul wa ahlaltu al-halal. Wa ahlaltu al-halal hadha yaqtadi amrayn. Awalan an ya'taqid al-insanu bihill hadhihi al-ashya'. ثانيا أن يفعل هذه الأشياء. وحرمت الحرام أن يعتقد أمرين: أن يعتقد أولا بتحريم هذا الشيء، ثم ثانيا يجتنب هذا الشيء. نعم. Kemudian lanjutan hadis adalah lafadz hadis wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Dalam menghalalkan yang halal ini terdapat dua hal. Yang pertama, dia paham akan kehalalan sesuatu dan dia melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah wa harramtul haram, dan mengharamkan sesuatu yang haram. Dalam hal ini juga terdapat dua hal. Yang pertama, dia paham akan keharaman sesuatu dan dia meninggalkan untuk mengerjakannya. هناك فرق بين أحللت الحلال وحرمت الحرام، ألا وهو لا يجب على العبد فعل كل الحلال، ولكن يجب على العبد ترك كل الحرام. ففعل الحلال كثير جدا يتعذر على الإنسان الإحاطة به، أما الحرام فهو قليل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تفعلوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا. نعم، حرمت عليكم الميتة والدم وغير ذلك. فالحرام قليل والحلال كثير، ولذلك لا يجب على العبد فعل كل الحلال لأنه متعذر. نعم. Baik, dalam lafadz ahlaltul halal dan haramtul haram ini terdapat hal, yaitu kita tidak diwajibkan kemudian untuk melakukan seluruh hal yang halal, tetapi kita kemudian diwajibkan untuk meninggalkan semua hal yang haram. Kenapa? Sesuatu yang halal itu banyak sekali, sedangkan sesuatu yang haram itu sedikit. Allah hanya menyebutkan hal-hal yang sedikit yang diharamkan. Misalkan diharamkan untuk makan babi dan lain-lain. ولذلك عندما يقول لي أحد الأشخاص لا تفعل هذا الشيء فإنه حرام، أقول نعم، أين الدليل؟ هذا حرام، أن الله قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الحرام قليل وبينه الله وبينه رسول الله. إذن كما قال الحلال بين والحرام بين، واضح ظاهر أمام الناس. فإذا كان هذا الشيء حرام فأخبرني ما الدليل. أما الحلال فالأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء أباحه الله لنا نتمتع به في الدنيا وفي الآخرة. نعم. Kemudian ketika seseorang misalkan ingin menegur orang lain ketika melakukan keharaman, maka orang itu bisa menanyakan kepada orang tersebut, apa dalil kamu mengatakan hal ini haram? Maka dia akan menyebutkan dalilnya. Maka setiap hal yang haram itu pasti ada dasarnya, tetapi asal dari semua hal itu adalah halal. Jadi yang halal itu banyak sekali, sedangkan yang haram itu dalilnya sudah ada dan terperinci. كما قلنا الأصل في العبادات أمرين: الإخلاص والاتباع، أن تخلص لله تبارك وتعالى في أداء العبادة، وأن تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. وأيضا لا بد في العبادة من ثلاثة أشياء: الحب والخوف والرجاء. الحب أن تفعل هذا الأمر وأنت محبا لله،
خائفا منه لو لم تفعله ترجو جنته إن فعلت ذلك إن شاء الله. نعم. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dahulu, dalam hal ibadah itu, untuk ibadah kita bisa diterima, kita harus mengikuti dua hal. Yang pertama, kita harus ikhlas. Yang berikutnya adalah kita harus ittiba, mencontoh daripada Rasulullah SAW. Juga terdapat dimensi lain agar ibadah kita kemudian menjadi lebih berkualitas, yaitu al-hub, cinta, al-khauf, rasa takut, dan roja. Yang terakhir adalah pengharapan. Jadi kita melakukan hal tersebut, ibadah tersebut karena cinta kepada Allah, kemudian takut kepada kemudian siksa daripada Allah kalau kita tidak melakukan hal tersebut, dan roja, kita berharap kepada Allah akan balasan yang baik akan amal tersebut. ولذلك المولى عز وجل لا يجمع على عبده أمنين وخوفين فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة. أنت إن كان في قلبك خوف من الله في الدنيا أحللت الحلال وحرمت الحرام، وإن لم يكن في قلبك خوف في الدنيا لم تحرم الحرام ولم تحلل الحلال، ولذلك تخاف منه في الآخرة وتدخل النار. ولذلك قال الرجل مجمعا للدين وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أي أنا يا رسول الله أجمع في قلبي بين الحب والخوف والرجاء، أدخل الجنة؟ فقال النبي نعم. Maka rasa takut ini tidak akan ada bagi seseorang di dua tempat, di akhirat dan di surga. Maksudnya bagaimana? Orang yang sudah takut kepada Allah di dunia, maka dia akan menghalalkan dan mengharamkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dia akan bisa masuk surga. Tetapi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan melakukan hal yang haram di dunia, nantinya dia akan diberi sanksi dengan tidak dimasukkan oleh Allah ke surga kelak di akhirat. قلنا أن هذا الرجل النعمان بن قوقل هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما لم يذكر الحج والزكاة كان هذا في بداية الإسلام، والزكاة والحج شرعتا في المدينة، وقلنا أن هذا الرجل قد استشهد في غزوة أحد فلم يشهد مع النبي فرض الحج، وفرض الحج هذا ذكر في قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام. ولذلك لما تمت الشريعة الإسلامية جاء معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نفس هذا السؤال: يا رسول الله ما يدخلني الجنة وما ينجيني من النار؟ قال النبي: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن جمع النبي بين أركان الإسلام، ولكن كان هذا في نهاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تمت الشريعة وثبت الأمر. نعم. Maka dalam hadis ini juga penjelasan mengapa kemudian tidak terdapat lafaz haji, lafaz zakat, disebabkan karena hal ini ditanyakan oleh Nu'man bin Qawqa ini di awal permulaan Islam. Seperti kita ketahui, kewajiban misalkan zakat, haji itu secara bertahap dan baru kemudian sempurna di akhir Islam. Maka dalam hal ini hadis yang kita baca ini ada di permulaan Islam. Adapun apabila syariat Islam sudah sempurna, sebagaimana yang terjadi dengan sahabat Mu'adz bin Jabal ketika bertanya seperti yang ditanyakan oleh orang ini, apa yang kemudian bisa menyelamatkanku, maka Rasulullah menjawab dengan sempurna, dengan melakukan salat, melakukan puasa, kemudian berhaji, kemudian juga membayar zakat. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا المثل الأعلى في سؤالهم عما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ولا يوجد شيء أنفع للعبد في الدنيا والآخرة من دخول الجنة والنجاة من النار. ولذلك حينما قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله أدخل الجنة؟ سأل عن الغاية والهدف وعما ينفعه في الدنيا والآخرة. أسأل المولى عز وجل أن يلحقنا بهذا الركب على خير، وأن يدخلنا الجنة، وأن ينجينا من النار، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Daripada sahabat Nu'man bin Qawqa ini tidak ada kemudian hal yang paling membahagiakan orang muslim kecuali dia masuk surga. Maka di akhir hadis ini
dia bertanya kepada Rasulullah, apakah apabila aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, iya, engkau akan masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita pelajari dan menjadikan kita termasuk daripada ahlus surga. Amin, Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah. Qadim jazil syukur. Hadratikum wa muslimakum. Khusus fadilah Syekh Ramadan wa akhina al-mahdud rahmatan. Kalau kita sedikit merenungkan dari apa yang telah dijelaskan tadi, begitu para sahabat itu selalu mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia mereka selalu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan yang kemudian berdampak pada kehidupan akhiratnya, dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Walaupun yang dilakukan hanyalah hal-hal yang wajib, tapi dilakukan dengan cara yang sempurna dan maksimal. Dan ini menunjukkan, tadi ada satu kisah yang disebutkan, ada seorang sahabat di zaman Utsman bin Affan, gara-gara dia tidak khusyuk dalam sholatnya karena kepikiran kebunnya, maka kemudian seketika itu pula semua isi kebunnya disedekahkan kepada fakir miskin. Barangkali ada yang mau meniru. Di sini ada Pak Sodikin punya kebun, punya sawah. Dalam sholat kepikiran panennya gimana nanti, kemudian rugi ya Pak untuk barangkali itu dianggap sesuatu yang mengganggu sholatnya. Kalau mau disedekahkan, insya Allah kita siap menerima sedekah. Ustaz Sadiqin indahu masra'ah yang law huwa yuzrijuhu Alhamdulillah, al-masra'ah hada yang ke ilaina. Ini hadis yang ke-22. Kajian ini sudah berjalan 1 tahun lebih, dan insya Allah Syekh Toha setelah Idul Adha, ada yaumin Insyaallah yaumain biiznillah. 2 hari setelah Idul Adha beliau akan kembali mengambil cuti selama 2 bulan, syahrain insyaallah. Biiznillah. Lakin in wazza'a al-hadiqa al-Ustaz Sadiqin yuwazzi'u ana huna. Tapi kalau Pak Sadiqin jadi bersedekah semua isi kebunnya, saya akan tetap di sini. Baik, alhamdulillah masih ada sisa, mudah-mudahan beliau nanti bisa kembali lagi dan bisa sampai selesai dengan kita, paling tidak doain nawabiyah kita hatam. Baik, para hadirin jamaah sekalian, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa di akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabatil lana dinina ma'ahli qudri unsa wa zakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhza bil khairi wa nufa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirna bil ridha minka al-'uyun waqdi 'anna Rabbana kulla duyun qad an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ila al-haqqi da'ana bikitabin fihi linnasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syurafa wa 'ala as-sahbi wa salihil ghurab. Allahumma
صلى وسلم